Hyundai Sonata соли барои 2014 мошин вагон. Рангаш саф сафеде. Ана болои мошин панорама. Балоно дар ҳолати хуб. До'stон 4 балон дар ҳолати хуб. Манаи намуд аз сафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълум мекунам. Do'stон 4 электропакет, мультирол, коробка автомат, старт-стоп. Монитор ҳам доштааст дӯстон, смартфон, кондитсионер ҳамаш хердора бошад маълумот. мотор 2 сӯзишвори бензин дӯстон. нархи 145,000 сомон фурӯшам боз муомила мешавад. Телефон барои маълумот 92 909 1991. Ассалому алайкум дӯстони азиз, ман Hyundai Granger соли барои 2014 мошин вагон. ранг саф сафед, 4 балон дар ҳолати хуб дӯстон. боз омада аз наздик мебинам. ҳолати берунаи мошин. боло панорама. ин ҳолати балонои мошин. ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳам. 4 электропакет, коробка автомат, старт-стоп, монитор дорад, мультирол. ҳолни намарод дӯстон. хезоро бошад омода боз аз наздик мебинам. мотор 3 бензин. нархи 130,000 сомон фурӯшам боз муомила мешавад. телефон барои маълумот 92 170 66 05. хисматмотирош ҳамаш документош 100%. BMW F10 соли барои 2015 вагон дӯстон. چهار балон дар ҳолати хуб. дӯстон балонҳои мошин. манаи намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот мекунам. салони қафои мошин дӯстон. салони пеши мошин. коробка автомат, монитор доштааст, кондитсионер, смартфон ҳамаш ҳай. мультирол, ҳолни наварод дӯстон. хердоро бошанд омада аз наздик бинтон. мотор 2 сӯзишвори дизел дӯстон. нархша 200,000 фурӯшам боз муомила мешавад. телефон барои маълумот 92 35 22 25. Hyundai автосоли барои 2010 мошин вагонӣ. 4 балон дар ҳолати хуб. на балонои мошин. манаи намуд аз қафои мошин дӯстон. спойлерам доштааст. боло панорама. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳам. дӯстон 4 электропакет,
коробка автомат, мониторчаем дошта астестон. خیلی‌دارا باشم مرمتون باز ماشین آمده از نزدیک میتون. موتور 1.6 هیبرید. نرخ ماشین 80,000 تومان باز معامله میشه. تلفن برای معلومات 92 748 44 77. Kia Sportage سالی برای 2014 رنگ سفید ماشین واگن می‌رسد. چهار بالون پاچکه نخون آوردم. آتی بالون‌های ماشین. باز دفعه بالون دانکراس بیوچ نامش بوده. ویدیو تفاهم ماشین. حاضر از داخل سلام برای شما معلومات می‌دم. شور الکتروپاکت. سیدیونی ها صرفان کشتگی نخبت نام ماشین واگن مانیتور دارد، کارابکا автомат، старт стоп، مولتی رول، سیدیونی ها لیف، اخلاقی سیدیونی همه چیز کامل نظرات دارد. موتور 2 سازشواری دیزل فروشان نرخ 138,000 تومان باز معامله میشود. تلفن برای معلومات 882 07 20. السلام علیکم دوستان عزیز. هوندای توکسون سالی برای 2014 رنگ سریبرا 4 بالون دارد. بالون‌های ماشین این نمود از قفای ماشین دوستان. حاضر از داخل سلام برای شما معلومات می‌دم. دوستان عزیز داخلی سامان ماشین داخل سامان پیش ماشین 4 الکتروپاکت автомат старт стоп مولتی رول مانیتور همش کایدایی همه چیزاش هست. полностью наоборот دوستان. باز خیلی‌دارا باشن نزدیک آمده به این موتور 2 سازشواری دیزل نرخش 130,000 باز معامله میشه. نمره برای معلومات 2 708 55 55 92 708 55 93.